Pink. Ganda. Diyos ko. Big threads, two-tone. Dark nude at saka light pink. Button down design lang mga madam ang kanyang botones. O, 350. Puff sleeves. Ayan ha, large ang size. Hanggang XL pwede. Medium large to XL, 350. May na lang ako dito mga sis ng tutu. Mine, tutu, 350. Pamine, tutu, 350. Mine, tutu. Ganda. Medium large, XL, mine, tutu. Ganda mga sis. Code ako dito ng tutu, code tutu. 350, code tutu. Code tutu mga sis. Medium, large, XL. Ganda nito. Design lang yung botones nito ha. Code tutu, merong band. Medium, large, XL, mine, tutu. Tutu, 350, mine, tutu. Next. Ganda nito mga sis. Dito, ay, hindi ito. Etong shirt, large, XL. Sobrang ganda rin nito mga sis. 350. Yung arrivals to mga sis. Next. Oo, eto na sis. Flex ko na sila. Baka hindi mo nakita tong knitted shirt ha. Large to XL sis. Large, XL, mine, 3.5. Sa may late pumasok, oh. Pwede pang office, pwede pang mall. Mine, 3.5 dito. Large, hanggang XL carry to, ha? Mine, 3.5. Code 3.5, large, XL, code 3.5. 350. Pamain ako ng 3.5, mine, 3.5. Large, XL, code 3.5. Knitted shirt, sobrang ganda. Full knitted. Black, red, and accent silver yung thread sa sleeves. Mine, 3.5, 350. Next. Ano pa? Eto, sequence, Miu Miu. Ganda. Miu Miu inspired sequence mga madam. 350. Tigi 350 lang po. Sobrang mura na itong mga blouse na to. Medium ulit to. Small, medium to semi-large, free size. Ganda. Medium to large na naman to mga sis. Oh. Medium to large mga madam. Medium to large, 350. Ganda. Medium to large ha, large, 350. Miu Miu inspired sequence ang accent. May na lang ako dito ng 7.4. Mine 7.4, 350. Large ulit. Mine 7.4, 350. Miu Miu inspired mga madama. Mine 7.4, mine 7.4. 350, code is 74. 350, mine 74. Sobrang ganda. Miu Miu large.